ज्ञान आसीगला घर गला नारायण नारायण ता माँ कहला अरे कौन नारायण नारायण ना माँ तू तो जाऊनी शुणी बापा करता है नारायण नारायण कीर्तन होता कहला हौ दे शो कर सका बापा बढ़ भागवत डेरी हम तू दुकान खोल कहला हौ आ भोर उठी पड़ा रात 4टारू ए माँ कहला धीरे तो उठेला आज उठी पाइलानी जा गाधे पाधे 5टा सुधा दुकान खोलदेला खोलदे कि नारायण नारायण भजन कर बाप तार सब बक्ता फक्ता विदा कर दे साइकेल गला बेलू बंधपुर चाहे दुकान ले खड़ा अच्छी तार षंड खाऊ बड़ी अच्छी कुआ टेकी नौ गुड़ अच्छी तार छेड़ी चाटुची गाड़र सी कौन कर आंबुल टेकी नौ बाप चाहला कहला चकरा ना बापा मधुआ ना मलुनु किरे कौन सब तो लुटी गला षंड ठू आरंभ कर कुआ समते खाइले छेड़ी कुकुर पर्यंत कहला बापा काली प्रवचन पंडित कौन दौले सबुठी नारायण अच्छा तेणु खड़ा नारायण को षंड नारायण खाइले तुम नारायण कौन गला बढ़ी नारायण को कुआ नारायण खाइले तुम नारायण कुआर गला गाड़ नारायण आंब नारायण को खाइले तुम्हें नारायण कहीं कंपुच कहला पंडित यही कथा कहते शुणुल ना कहला आउ कौन कहले जिते कहले डाण कान पुरेली बा कान उठिली पिछा को झाड़ी झाड़ी चलीगली धर्म ये रहा तेणु धर्म एकासीला बहुत पणिया आउ सब कथा ओढ़ई दिया तल बड़रा खसुची ऊपर बड़रा हसुची मझी बड़रा कहूची मो दिन काल केही रही नाही रहिब नाही ए भवरंग भूमि तळे सर्व कार्य सारी बाहुरीबे काल बळे काल कागज ये मर्त्य मरिबु नरबा नर देह बही देवता हेले भी मरई गोविंद अनुसया बाजू सुपनेखा सी क्या बाहर विद्युत जुहा आपण भाषा जहाँ कहते लव मैरेज भल पाई रावण कहला मो शत्रु को मो भौणी की बाहर 6 मास पर आसला कहला भाई कौन आउ रागी थी कहला विद्युत जुहा तू मो भौणी की बाहर दौड़ी आसला एका चापड़े देला गंडी मुंड अलगा करदेला भौणी कांदिला कहला भाई जदि मु राजी की बाहर मो स्वामी मो आगे मारिदेलु से सुपनेखा शपथ रहा भाई मु आज शपथ नौची तो वंश क्या रखेबी आउ सबू मुझे आज सदबार विधवा हो गली मत बद्धव जंत्रणा देलु तो समस्त ए लंका कटक बद्धव जंत्रणा सजेदेवी से सुपनेखा रावण के बेहनी केमिति गला ना रुचिर रूप धरी प्रभु पई गई रुचिर रूप होई गला अति सुंदर रूप कौन कहला भगवान जाइछु एक गोटे विधवा नारी आपण भाषा तो स्वामी मरी जाइए भगवान कौन कहला जानी कौन कहला कहला तुम सम पुरुष मो सम नारी मो सम नारी विधि राजा विचारी रात विचारी श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनाथ विधवा नारी तू किमिति कहूछु कहला तम भलिया पुरुष कहले तम भलिया पुरुष मो भलिया नारी आकु कि देखु ना समति मन सियाडू पळला मते आउ चाउना कहला फ्यार तुम उद्धार करिवो मालो कहला तम भलिया पुरुष मो भलिया नारी विधाता सृष्टि कर अच्छा तू तो गोटे सदबानी विधवा फिर बाई फिर भगवान को बहुत बहुत कथा भगवान कहले मु विवाह सुंदर पत्नी शोभा पाउछन जगत जन जानकी आउ लहे लखन रहे कुमारा आपन धर गोटे पुओ ना देइथिबे प्रदीप कुमार प्रदीप जेना कि कुमार लक्ष्मण कुमार सेनापति कि कुमार ए बापी कि कुमार अमके आउ कोन बाहला पर कुमार कटिबो कि से रहिबो यही उद्देश्य प्रभु कहले रहे लखन रहे कुमार मोरे कुमार भाई किंतु सी बुझिला लक्षण बाहर उर्मिला कहला कालिया टोकाटा होते भल होता सुपनेखा कहला ये गोराटा हो जिमिति सुपनेखा जाइए लक्षण को आपण भाषा ए हाथ पारिचंती विवाह प्रस्ताव देइचंती लक्षण चाहिए कहले भाई कौन करबी ना लक्ष्मण कौन कहले अति लाघव ना सातिन करहु भाई न दिन्नी कहले भाई
ତା କାନ ନାକ ଇଏ ଭାବିଲା ବୋଧେ କାନ ନାକ ଧରିକି କିଛି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ ଏକା ଚୋଟକରେ ନାକ କାଟିଦେଲେ ଏକା ଚୋଟକରେ କାନ କାଟି କପାଡ଼ି ଦେଲେ ବେରୂପ ହେଇଗଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାବଣର 3ଟା ପ୍ରକୃତି ଏଇ ରାତି 4ରୁ 9 ଭିତରେ ରାମ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ରାତି 4ରୁ 9 ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଯିଏ ମାଗିବ ଦେଇଦେବ 9ରୁ ଦିନ 3 ଖାଇବ ଗଡ଼ିବ ଖାଲି ଆଉ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଉପଭୋଗ করে ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବ କହନ୍ତି ଅସୁରଟେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଜି ସେଇଭଳି ପ୍ରକୃତିରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ହାଜର ହେଇଗଲା ଖାଏ ମଇଁଷି ଗୋଟା ଗୋଟା ମଇଁଷ ଚୋବଉଛି କୋତ କୋତ ମଦିରା ପାନ କରୁଛି ମଦିରା ବୁଝୁଥିବ କୋତ କୋତ ମଦ ପିଉଛି କହିଲା ଭାଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସୁପା କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖୁଛୁ ରାକ ଅଛି ନା କାନ କହିଲା କିଏ ନା ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ ଗୌର ନାରୀଟେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରାବଣ ନାଳ ବୋହିଗଲା ନାରୀ ପ୍ରତି ଭାରି ସ୍ତ୍ରୈଣ ଭାରି କାମାତୁର କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଦେଲା କିଏ ଖରଦୂଷଣ ତିଶିରା କହିଲା ଯା ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କଲ ଚୁମ୍ବକରେ କହୁଛି ଖରଦୂଷଣ ତିଶିରା moi ବଳବନ୍ତା ତିନିକୁ ମାରେ ବିନି ଭଗବନ୍ତା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣ ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ନା ଖରଦୂଷଣ କାହିଁ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ହେଇଗଲା କହିଲା ବରଂ ମୋ ଭଉଣୀ କୁରୂପ ହେଇଯାଏ ବିଧବା ତ କୁରୂପ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ନାହିଁ ପୁରୁଷ ଅନୁପା ଏଭଳି ପୁରୁଷକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାନି କଣ କହିଲେ ଆହା ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରସମୟ ତୁମେ ରସ ସାଗର ଆହା ତୁମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରସମୟ ତୁମେ ରସ ସାଗର আহা তুমি কেড়ে সুন্দর কেড়ে সুন্দর युद्ध है रावण चिंता कला खरदूषण तीसरा को जी मारा से कम बलवान से नारायण हो चिंता कला अवश्य शत्रुता करी जदि नर हो मारिदेवी नारायण तो मुक्ति हो अवश्य बयरू करियो प्रभु बाण भवतरियो मु प्रभु को बाण भवसागर तरीबी रामचंद्र भगवान की जितने खरदूषण तीसरा चली गला पर रावण चिंता कला जी खरदूषण को तीसरा को माइला ये कम नुहंती जीवी का पाऊ गला मारीच को उठेइला बोला मामा जागो मारीच कोन कइला जानिछ ए हां बोल शंकर भगवान की जय ए मारीच कोन कइला जानिछ कोन कइला कहला रावण मते काई उठेइलु मु तो एथे पहुंचली कहला मामू चल काम अछि कहले कोन ना तुम माया रूप हुआ हेले मु सीता को हरण करिवि कहला चंडाल तू पा जाइथिलु विवाह घर को जे सुबाउ तारका गोटिए बाल मारला जे तांग पादर स्थान देला तू तांग संग शत्रुता करछु राम होतनी अनंत राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म दिव्य भवानी श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन राम भगवान की जय शिव नारायण
ଜଗନ୍ନିବାସ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ସେ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୋଟେ କାମ କର ତାଙ୍କ ସାথে ଶତ୍ରୁତା କରନା ମିତ୍ରତା କଲେ ଲାଭ। କହିଲା ଚାହିଁଛ ଚନ୍ଦ୍ରାସ ଖଣ୍ଡା ମାରିଛ, କହିଲା ତୁ ଖଣ୍ଡାରେ କାହିଁ ମରିବି, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରାସ ଖଣ୍ଡାରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣରେ ମରିବି। ଆଜି ମାରିଛ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ମୃଗ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଭଗବାନ ଅନତି ଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଫଳ ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ସୀତେ ମେ କଛୁ କରିତ ନରିତ ନରଲୀଳା ୟମରମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେହି ଜାନା। ଏ ସୀତା ମୁଁ କିଛି ନରଲୀଳା କରିବି, ତୁମୁ ପାବକ କରହୁ ନିବାସା। ତୁମେ ଅଗ୍ନିରେ ରୂପ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଅସଲ ରୂପକୁ ରଖ, ନକଲି ସୀତା ହେଇକି ଆସ। ଆଉ ନକଲି ସୀତାକୁ ନକଲି ରାବଣ ନବନି, କଣ ଅସଲ ସୀତାକୁ ଅସଲ ରାବଣ ନବ କି ନାଇଁ। ଆଜି ନକଲ ସୀତା ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖି ପକେଇଲେ କଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଆଜି ମାରିଛ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ସବୁ 34 ମା ମାନେ ପଢାନ୍ତିନି, କଣ ପଢାନ୍ତି, ଜନକ ଦୁଲରୀ ବନରେ ଦେଖି ହେ ମହାରାଣୀ ରାମକୁ କୁହନ୍ତି ହରସେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାମାବାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରିଲେ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁ ଜଗାଇ ମୃଗ ପଛେ ଧାଇଲେ। ଆଜି ମୃଗ ପଛରେ ଭଗବାନ ଧାଉଛନ୍ତି କେମିତି, ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ। ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ଧରୁ ଧରୁ ତଳୁ ମୃଗ ପଳା ବନ୍ତେ ଧରୁ ଧରୁ ତଳୁ ମୃଗ ପଳା ବନ୍ତେ ଗୋଟାଇ ଧନ୍ତିର ଧୂମଣି। ହେମ ହରିଣୀ ଧୀରେ
ପଦ୍ମ ବିନିନ୍ଦିତ ପଲାଶ କମଳ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ମାରିଚ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଭଗବାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣ। କ'ଣ କଲା? ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କାରଣ ମାୟାକୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା। ବହୁ କଥା ଶେଷରେ କେତେ କଥା ପଦାର୍ଥ କରି ବୁଝାନ୍ତି ନାହିଁ। ସୀତା କିଛି ମରମ ବଚନ ବୋଲା। ହରିପ୍ରୀତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ଡୋଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମ ଭାଇକି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମା। ଆପଣ ବିଭାଗରେ ଦେଖିଥିବେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାଜା ଆସିଥିଲେ। ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ? ଖରଦୂଷଣ ତ୍ରିଷାକୁ ଯିଏ ମାରିଲେ, ଆଉ ତାରକା ଶୁଭାକୁ ଯିଏ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାମ କିଏ? ସେ ବା ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବ ନା ଯିବନି? ବହୁତ କଥା ତିନିଟା ଗାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ, ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। ରାବଣ ସବୁ ସିନା ଡେଇଁବ ଜ୍ଞାନକୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିକି ପାରିଲାନି। ଜଳି ଉଠିଲା। ମା ସୀତା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ। ଦେଖି ପକେଇଲା ଜଟାୟୁ। କ'ଣ କହିଲା? ରେ ରେ ଥାଳ ଦୁଷ୍ଟ କି ନ ହୋଇ ମମ ବଲ ଜାନ ଶିଶୁ। ଜଟାୟୁ କହିଲା ରାବଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ବୋହୂଟାକୁ ତୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି ନେଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଦେଖ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା। ଜଟାୟୁ ଖାଏ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧରାଜ ଖଗ ଆମିଷ ଭୋଗୀ। ଆଉ କ'ଣ ଧର୍ମ କି? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଶିଖେଇଲା ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଆମେ ତ ଯାହା ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ଜାଣିଥିବୁ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲା କି ନିତାଲା କଲା, ଆ ଝିଅ ଜଳିଯିବ। କି ତୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ? ତତେ କିଏ ମନା କଲା? ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଜଳିବନି। ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଖୁସି ହେଲେ ଭଗବାନ 10 ଗୁଣ କରିଦେବେ। ବୁଝୁ କି ନାହିଁ? କମ ଗୋଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆନା ଶମ୍ଭୁଆ ତା ନା କାର୍ତ୍ତିକ। କହିଲେ ବାବା କାହାକୁ ଭଜନ କରିନା ଶିବଙ୍କୁ ଡାକୁନା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କହିଲା କେତେ ବର୍ଷ? ନା 12 ବର୍ଷ। ଶମ୍ଭୁଆ ଡାକିଲା, ଆଉ ଶିବ ଆସିଲେନି। 6 ବର୍ଷ ଉଠିଗଲା। କହିଲା ନା ହୋଇପାରିବନି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆସି ବସିଗଲା। ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ନା ତ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୋ ନା କାର୍ତ୍ତିକ। ସେଠୁ ଆର ଶମ୍ଭୁଆର 6 ଆର 6 ହେଇଗଲା। ତଳେ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କାହିଁ ବର ଦେଲେନି? କହିଲା ସେ 6 ବର୍ଷରେ ଉଠି ପଳେଇଲା। ନା ମୁଁ ତ ମୋର 6 ବର୍ଷ ହେଇଛି। କହିଲା ତୋର 6 ତାର 6 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କହିଲା ସତରେ ବର ଦେବ? ନା ହଁ। କହିଲା ବର ଦେବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ତତେ ଗୋଟିଏ କାର ଦେଲି, ଶମ୍ଭୁଆକୁ 2ଟା କାର ଦେବି। କହିଲା କାହିଁକି? ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ କାର ଦେବେ, ତାକୁ କାହିଁ 2ଟା କାର ଦେବେ? କାରଣ କ'ଣ? ଏ ବାବା କାରଣ କ'ଣ? ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାର ଦେବତା। ଶିବ ଦୟାର ସାଗର କିଏଲୋ, ଶିବ କ୍ଷମାର ମନ୍ଦିର କିଏଲୋ। ଶିବ ଦୟାର ସାଗର କିଏଲୋ, ଶିବ କ୍ଷମାର ମନ୍ଦିର କିଏଲୋ। ଶିବ ଦୟାମୟ କରୁଣା ସାଗର, ଶିବ ଦୟାମୟ କରୁଣା ସାଗର, ଶିବ ଦୟାର ସାଗର କିଏଲୋ, ଶିବ